Wa engkha kaisa sengsani belai khe dakti tornai bufang hinui sinijago. Abo habar silang no hamjakmani bagui siniya. Phia rangri mana bagui bo belai kheno nangkuknani bufang hinui mang. Omo hai kheno Tripura Bamboo Mission ni bwkhaktui chikon pheto khainai rokni bagui kaisa kwtal lama tubujakha. Abo engkha High Density Bamboo Plantation Technique. Abo hai kheno kaisa hectare o 1000 jora wa khai mano. Aboni bisingti bisi brung no 35 metric ton wa mani mano. O lamani bisingti 40,000 rang mani mano. Tei khainai bisi bani sini bisi chiba jora o rang bisi brung no 270,000 jora pari mano. Obo bebak no tangri chanai rok no rang aji thani chuan. আমি मोहम्मद सजादपुरी मिशन डायरेक्टर त्रिपुरा बैम्बू मिशन। हमारा त्रिपुरा राज्य में अभी बैम्बू का अच्छे समय आने वाला है। हमारे राज्य में ऑलरेडी बैम्बू अगरबत्ती राउंड अगरबत्ती स्टिक मेकिंग का इंडस्ट्री चल रहा है। साइकिल आईटीसी जैसे बड़े बड़े कंपनी हमारे राज्य में आके अगरबत्ती ले रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कंपनीज आ रहे हैं और इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी जो शिल्प होता है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट का अच्छे जगह से बड़े राज्यों से फ्रांस इटली दुबई जैसा जगह से बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट डिमांड आ रहा है। तो आने वाले समय हमारे राज्य के बैम्बू फार्मर के लिए बहुत अच्छा मौका है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी बैम्बू प्लांटेशन को और बैम्बू फार्मर को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम बैम्बू त्रिपुरा बैम्बू मिशन से आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे त्रिपुरा का राज्यवासियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग बैम्बू प्लांटेशन में आइए और अपना भविष्य उज्जवल करिए। Teibo rang ajina bagui haching satui mai phantong bukhui tei anarso hai bathai rok no thanchakhe kai mano. O raida tui godal khe bebak tangni chanai rok no manrega tui rang 2,16,622 rupees rjaknai. O shep ni nangpukmani pog rok wngkha kaham khe mani khwnai rok no samungo thepanani baniya rwjak naikolnani tei kwrak khe kheto khaimani samungo. Tripura hasteo dupkhathi wapi swnamna bagui yakni samung tangna bagui tei juda samungo wa belai kheno nango. Muli pasi tei kono kashi hai wa ni dal no kaham khe naikolmung bai kai mano. Umargat tei Orunduti Nagar amchai bai Baksa West tei Sipaijala hai kubun amchai rogo bo salbrum no wani mani swnamna bagui wa belai kheno nango. Tei o raiga tui Tripura hasteo wani mani swnamnani unit swnamjagui tongo. Abo bai kheto khainai rok no wa phalnani sep kaham haikeno bisi nui bisi tham jora wani samung 4 lakh metric ton tangui mano nei wangsungsau. Abo bai wa khainai rok kwbang rang aji mangnai. ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন স্কিমে 60% ক্রেডিট সাবসিডিতে আমরা এই রাজ্যে একটা ভালো সংখ্যক শলাতলি কারখানা স্থাপন করতে পেরেছি। কিন্তু এর বাইরেও বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট আমাদের রাজ্যে এসছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শলাতলির ফ্যাক্টরি আমাদের এই রাজ্যে, আমাদের রাজ্যের ব্যাম্বু পার্ক বৈজন্যমানে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রত্যেক বছর 9,000 হেক্টর করে নতুন প্লান্টেশন করবে বাঁশের এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসিসি করবে এবং এমন জায়গাতে করবে যেখানে যাতায়াতের সুবন্ধ ব্যবস্থা আছে। আমার বিশ্বাস এই প্রকল্প সফলতার মুখ দেখবে, আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন। Tripurani wa bai snamjak wakhung mala tei juda mani rokni demand hatar hasteo rohorjagui tongo. America, Dubai, London hai haktoro aboni bagui albrum no wani demand tori. Bamboo Mission tui kheto khainai rokni rang ajimo no teibo kotor khaina bagui belai kheno kotor samung tangui tongo.
जेसाफानो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट below poverty line एबा marginal category teibo abo hai kheno right of forest resource ni manthai manna bagui o scheme no saniman tini no Tripura Bamboo Mission by kwrwngwi tongdi tei nini bwskangni langmano kwrak khlaina bagui high density bamboo plantation wngwi tongmani samung no kwrwng khaidi।